이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이라. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에 받아들이 되게 하려 하심이라. 또 미리 정하사 그들에게 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 어렵다 하시고 어렵다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 지난주에는 믿음이 무엇인가에 대한 부분을 가지고 말씀을 나누었습니다. Minggu lalu kita telah sama-sama mempelajari apa itu iman. 곧 믿음은 하나님이 우리에게 주신 은혜라는 것이죠. Kita telah mempelajari bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan. 오늘은 성령이 무엇인가에 대해서 알아가는 것입니다. Dan hari ini kita akan mempelajari bersama-sama apa itu Roh Kudus. 저와 여러분은 성령 시대를 살아가고 있습니다. Semua kita hidup di zaman Roh Kudus. 이게 무슨 말입니까? Maksudnya apa? 예수 그리스도께서 모든 구원의 사역을 완성하셨어요. Bahwa Yesus Kristus telah menggenapi semua karya keselamatannya. 예수님께서는 부활 성천하셨습니다. Dan Yesus Kristus telah bangkit dari maut. 그러면 지금은 우리가 살아가고 있는 이 시대에 우리는 성령님이 우리 안에 함께 하시고 역사하고 계신다라는 거예요. Artinya bahwa saat ini yang ada di dalam kita adalah Roh Kudus yang menyertai dan menolong kita. 믿으십니까? Maka kita semua percaya. 그러면 성령은 누구십니까? Begitu siapa itu Roh Kudus? 성령은 곧 하나님이십니다. Roh Kudus itu adalah Allah. 오늘 이번 일부 예배 때 빌립보서 3장에 성령 하나님은 예수님의 하나님의 본체시라고 말씀하셨죠. Kita telah pelajari hari ini dalam kitab Filipi bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya datang dalam rupa Allah. 곧 성부 하나님, Rupa Allah, Allah Bapa yang dimaksudkan. 성자 예수님, Lalu setelah itu ada Allah Anak yaitu Yesus. 성령 하나님. Lalu ada juga Allah Roh Kudus. 곧 그래서 삼위일체 하나님이십니다. Tritunggal Allah. 아멘. Amin. 믿으십니까? Kita percaya. 예. 이것은 우리가 이해할 수 없는 부분이에요. Ini sebenarnya tidak bisa kita mengerti tentang 사실 Tritunggal. 설명도 하기 어려워요. Juga jelaskan juga tidak bisa. 신학교 때 삼위일체에 관련돼서 공부를 했습니다. Saat masih kuliah, saya mempelajari tentang Tritunggal Allah. 그리고 교수님이 말씀하셨어요. Dalam pelajaran, dosen berkata, 삼위일체에 대해서 한마디로 말하라고 하면 내가 이렇게 말할 수 있다. kalau misalkan kita disuruh mengatakan satu kalimat tentang Tritunggal Allah, saya bisa berkata begini. 우리는 다 기대를 했죠. Dan jadi kami semua mendengar, sudah menantikan apa sih satu kalimat itu. 삼위일체를 한마디로 말하면 잘 모르겠습니다. Tapi dia bilang dalam satu kalimat Tritunggal Allah itu adalah tidak tahu. 사람의 생각과 지식으로는 설명할 수 없고 이해할 수 없는 부분이에요. Kenapa tidak tahu? Karena Tritunggal Allah itu adalah suatu kehadiran yang tidak dapat kita jelaskan dengan kata-kata manusia. 그런데 하나님이 우리에게 말씀하셨어요. Akan tetapi Allah berfirman kepada kita. 우리는 아멘으로 이 말씀을 받았고 우리 마음에 믿어지게 하신 거예요. Saat firman itu diberitakan, yang harus kita lakukan hanyalah percaya dan berkata amin dengan firman yang kita dengar itu. 우리 30절 말씀 한번 더 읽어볼까요? Kembali lagi, ayo kita baca ayat 30. 시작. 또 Dan 미리 mereka 정하신 yang 그들을 ditentukannya dari 부르시고 semula, mereka 부르신 itu juga 그들을 또한 dipanggilnya. 어렵다 Mereka 하시고 dipanggilnya, 어렵다 mereka 하신 itu juga 그들을 또한 dibenarkannya. Mereka 영화롭게 하셨다. dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. 하나님이 우리를 정하시고 부르셨어요. Jadi pertama-tama kita ditentukan Tuhan, lalu dipanggil, 우리를 어렵게 하셨습니다. lalu dibenarkan, 우리를 영화롭게 하셨습니다. lalu dimuliakan.
여기에서 나는 없어요. Tidak ada kata saya di sini. 누가 하신 것입니까? Karena siapa yang melakukan ini semua? 하나님이 하신 거예요. Dia, yaitu Tuhan. 여러분, 우리는 하나님께 내어드리지는 삶입니다. Dan inilah hidup kita, hidup yang harus kita rendahkan di bawah kaki Tuhan. 곧 성령 하나님께서 지금도 우리 가운데 역사하고 계신다라는 거예요. Bahwa Roh Kudus juga saat ini sedang berkarya di tengah-tengah kita. 고린도후서 13장 13절에 말씀하고 있습니다. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 2 Korintus 13 ayat 13 berkata bahwa di dalam kasih karunia akan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah dan juga penyertaan tuntunan Roh Kudus kepada kita semua. 우리가 하나님과 함께 할 수 있는 그 축복이 이 성령 하나님을 통해서 교통하고 그 성령의 하나님을 통해서 우리는 역사함을 누리는 것입니다. Bahwa sebenarnya kita bisa menikmati karya-karya Allah Bapa, Yesus dan juga Roh Kudus melalui firman Tuhan. 예수님께서 말씀하셨어요. Yesus berfirman, 내가 아버지께 구하겠다. Aku akan meminta kepada Bapa. 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하느니라. Dan aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai akhir zaman. 아멘. 그래서 성령님을 파라클레토스라고 하는 거예요. Roh 원어로. Kudus. Bahasa aslinya Roh Kudus adalah Parakletos. 이 뜻은 뭐냐면 옆에 계신 분. Parakletos itu artinya seseorang yang berada di sisi, di samping, 우리와 함께 하시는 하나님이라는 거예요. yang bersama. Ialah Tuhan yang bersama dengan kita. 우리는 세상 가운데 살아갑니다. Kita semua hidup di tengah dunia. 많은 갈등도 문제도 있습니다. Tengah dunia ini banyak sekali konflik masalah. 지금은 우리가 구원받은 하나님의 백성입니다. Sekarang kita disebut umat Tuhan yang sudah diselamatkan. 근데 여러분 아셔야 될 게 있어요. Tapi satu hal yang harus kita tahu, 구원의 완성은 이루어지지 않았어요. sebenarnya karya keselamatan itu belum komplit. 우리가 그것을 이미 약속으로 받은 거예요. Namun, yang komplit itu adalah kita sudah dijanjikan terlebih 지금 dahulu. 우리는 세상을 살아갑니다. Saat ini kan kita hidup di tengah dunia. 세상은 어둠으로 가득해요. Dunia ini penuh dengan kegelapan. 때때로 우리가 죄악 때문에 사단에게 유혹받음으로 넘어질 때가 있습니다. Dan oleh karena kuasa iblis, kadang kita juga jatuh di dalam penderitaan, jatuh di dalam masa-masa cobaan. 사단이 믿는 자들을 가장 많이 넘어뜨릴 때가 무엇입니까? Apa sih sebenarnya yang menjadi celah anak Tuhan yang dipakai iblis untuk menjatuhkan anak Tuhan? 그것은 염려를 심는 거예요. Celah itu ditanamkan ketakutan oleh iblis. 이 염려가 점점점 싹이 나서 계속해서 커져갑니다. Karena ketakutan ini semakin hari akan bertunas, bertumbuh, dan menjadi besar. 염려를 계속하다 보면 어떤 일이 벌어집니까? Apa yang terjadi jikalau kita terbiasa menanam takut dalam hati? 앞으로 나에게 다가올지 모르는 미래에 대한 것까지도 염려 속에 빠져버려요. Nanti lama-lama ketakutan itu akan bertumbuh dan membuat kita takut akan masa depan yang padahal belum datang. 한 아주머니가 뉴스를 보고 염려를 했어요. Seperti seorang ibu-ibu, dia melihat berita di TV tapi dia 그러니까 ketakutan. 군대에서 사고가 나서 그 군인 아저씨들이 막 다쳤어요. Berita itu tentang bapak-bapak tentara di markas militer terjadi kecelakaan sehingga banyak tentara itu menjadi korban. 또 다른 사건을 다른 뉴스를 보니까 군대에서 막 두들겨 맞고 막 그랬어요. 맞았다고. 뽀꿀. Terus jadi ada juga berita lain di dalam tentara itu saling baku pukul. 그래서 아줌마가 왜 걱정을 했습니까? Tapi kenapa tante ini dia ketakutan? 아들이 있어요. Khawatir. Oh, karena di situ ada anaknya 이 아들이 군대를 가면 lagi wajib militer. 어떻게 할까? Aduh, bagaimana ya kalau anak saya masuk wajib militer? 그래서 걱정을 확 한 거예요. Dia khawatir. 근데 그 아들의 나이가 10살이에요. Tapi anaknya masih umur 10 tahun ternyata belum masuk 앞으로 militer. 10년 기다려야 돼. Masih 10 tahun lagi untuk dia wajib militer. 10년 뒤에 올 문제를 가지고 벌써 걱정하고 있는 거예요. Dia sudah takut
dengan masalah yang mungkin akan terjadi 10 tahun 여러분 다 depan. 웃잖아요. Mungkin ini lucu untuk 사실 kita. 우리가 그 염려 속에 빠진다는 거예요. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita juga ada dalam ketakutan tersebut. 여러분 구원 받으셨습니까? Saya mau tanya, apa 옆 kita 사람 sudah 질문해주세요. diselamatkan? Coba 당신은 tanya 구원 orang di samping. 받으셨습니까? Kamu sudah diselamatkan? 아멘. Belum. Ya, sudah. 성령님이 우리 안에 역사하시고 구원의 날까지 이루어 가신다라는 것입니다. Jadi Roh Allah itu ada dalam kita dan akan menantikan kita sampai akhir. 여러분 성령 충만 받으시기 바랍니다. Mari kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. 성령의 도우심 속에 들어가시기 바랍니다. Kita masuk ke dalam pertolongan Roh Kudus. 낙심이 되십니까? Apakah kita semua khawatir? 성령님을 바라보세요. Kalau khawatir, pandanglah Roh Kudus. 여러분 넘어졌습니까? Atau apakah kita terjatuh? 성령님의 능력을 바라보세요. Pandanglah Roh Kudus. 여러분 이것이 없으면 우리 현실 속에 얼마나 많은 낙심과 좌절이 있을지 몰라요. Kalau tanpa ini, pasti dalam hidup kita akan mengalami banyak masa-masa sukar. 정말입니다. Benar. 문제가 문제되지 않아요. Sungguh kita harus percaya bahwa masalah bukanlah masalah. 얼마 전에 제가 하도 운동을 안 해가지고 운동을 좀 해야 되겠다 해서 운동을 좀 했습니다. Saya sudah lama tidak berolahraga, tapi suatu hari saya merasa, aduh saya harus olahraga. Jadi saya pergi 조금 olahraga. 뛰었어요. Saya lari. 5분 만에 올라왔습니다. 5 menit saya naik itu. 원래 계획은 Treadmill. 30분을 뛰는 거였어요. Pada rencananya 30 menit untuk lari. 5분을 뛰었는데 숨이 너무 가쁜 거예요. Tapi dalam 5 menit saja lari saya sudah ngos-ngosan. 왜 그렇습니까? Waduh, bagaimana ini? 예전에는 아무것도 아니었던 것들이 지금은 너무 어려운 거예요. Dulu suatu yang bukanlah masalah menjadi masalah sekarang. 여러분 그러면 제가 탔던 러닝머신이 고장난 거예요? Apakah yang salah itu adalah running machine, treadmill? 러닝머신은 원래 그 자리에 그대로 있었어요. Tidak, running machine itu masih tetap berjalan dengan baik seperti dulu. 문제는 나예요. Masalahnya saya 내가 그걸 뛸 능력이 없는 거예요. tidak punya kekuatan untuk lari di atas itu. 분명히 제가 30분 뛰었다니까요. Padahal udah jelas-jelas saya lari 30 menit. 조금 dulu. 운동 안 했다고 5분 뛰니까 얼마나 힘들던지. Tapi karena saya sudah lama tidak olahraga sehingga jadinya 5 menit itu terasa sangat 여러분 capek. 앞에 풍랑이 일어나고 문제가 올 수 있습니다. Masalah hidup, ombak, badai bisa silih berganti. 여러분 성령의 역사하심을 따라가며 모든 풍랑과 모든 문제를 뛰어넘게 되는 줄 믿습니다. Namun saya yakin dan percaya bahwa dalam masalah hidup apapun kita pasti mampu menghadapi itu semua. 그렇다면 여러분 성령님은 어떤 능력과 어떤 사역을 하십니까? Jikalau demikian, apakah kekuatan dari Roh Kudus itu? 여러분 예수 그리스도께서 성령으로 말미암아 이 땅에 오셨습니다. Kita tahu bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini. 오늘 우리 일부 예배 때 함께 말씀을 나누었잖아요. Kita juga telah mendengar dari firman Tuhan ibadah pertama hari ini. 천사가 마리아를 찾아왔습니다. Malaikat Tuhan datang kepada Maria. 마리아야 두려워하지 마라. Maria, janganlah takut. 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Janganlah takut, engkau akan melahirkan seorang anak dan dia akan dinamakan Immanuel. 예수라 하라. Dia akan disebut Yesus. 마리아가 두려웠어요. Tapi Maria ketakutan. 나는 시집도 안 가고 남자도 모르는데 어떻게 아기를 낳습니까? Saya belum bersuami, saya tidak tahu laki-laki. Bagaimana saya bisa mengandung anak laki-laki? 천사가 대답했죠. Malaikat menjawab, 성령이 내게 임하여 지극히 높으신 하나님의 능력이 너를 덮었느니라. bahwa Roh Kudus akan turun atasmu sehingga engkau akan mengandung oleh Roh Kudus dan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. 아멘. 그의 남편 요셉이 마리아를 부인으로 삼는 것이 두려웠어요. Dan Yusuf juga, tunangan Maria, dia takut mengambil Maria jadi istrinya. 여러분 생각해 보세요. Coba pikirkan. 결혼도 안 한 여자가 임신을 해가지고 있는데 어떻게 부인으로 삼아요? Belum menikah, tapi tiba-tiba pacarnya ini sudah mengandung. Bagaimana bisa itu dijadikan istri? 그때 천사가 이 요셉에게 말했습니다. Namun malaikat juga datang kepada Yusuf. 예수 그리스도의 낳으시면 이러하니라. Bahwa Yesus Kristus akan dilahirkan. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 Dan pada saat itu,
Oleh Roh Kudus, Yusuf dan Maria yang masih belum menikah telah memiliki seorang anak laki-laki. 다윗의 자손 요셉아, 내 아내 마리아 데려오는 것을 두려워하지 마라. Hai Yusuf yang berasal dari keturunan Daud, janganlah takut mengambil Maria menjadi istrimu. 그에게 잉태된 것은 성령으로 된 것이라. Sebab yang membuatnya mengandung itu adalah Roh Kudus. 아멘. 네. 그래서 예수 그리스도는 성령의 잉태하심 속에서 이 땅에 오신 것입니다. Jadi Yesus Kristus juga lahir oleh Roh Kudus. 두 번째 성령께서 역사하시는 것이 무엇입니까? Setelah itu yang kedua, di manakah karya Roh Kudus terjadi? 성령님께서 우리의 구원을 확정하시는 것입니다. Yang kedua itu adalah ketika Roh Kudus meyakinkan kita 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. tentang keselamatan kita. Mari kita baca firman Tuhan. 로마서 8장 14절에서 16절입니다. Di dalam kitab Roma 8 ayat 14. 로마서 8장 Roma 8 ayat 14절에서 16절. 14 sampai 16. 수다? Sudah 가짜 dapat? 버릇삼아 같이 읽습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 곧 하나님의 아들이라. 너희는 다시 무수하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠 아버지라고 부르짖느니라. 성령이 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니. 아멘. 우리가 구원받은 이 사실에 대해서 누가 보증을 쓰시는 겁니까? Jadi siapakah yang membuat kita menjadi yakin bahwa kita adalah anak Allah? 성령님이 우리의 구원을 보증하시는 거예요. Roh Kudus. Roh Kudus itu meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 또 성령님이 하시는 역사가 무엇입니까? Lalu apalagi karya Roh Kudus? 우리의 삶 속에 성령의 열매를 맺게 하시는 거예요. Karya Roh Kudus adalah karya di mana kita bisa melihat buah-buah Roh Kudus di dalam kita. 마태복음 7장 18절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Matius 7 ayat 17. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. Bahwa pohon yang baik tidak mungkin membuahkan buah yang buruk. Dan begitu juga pohon yang buruk tidak mungkin membuahkan buah yang baik. 그러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. Sebab kita bisa mengetahui pohon tersebut melalui buah yang ia miliki. 왜 이렇게 당연한 말씀을 성경은 말하고 있습니까? Ini kan sudah jelas ya, tapi kenapa sih harus ditulis dalam firman Tuhan? 망고 나무에 빠빠야가 있을 수 없어요. Sudah jelas kalau pohon mangga tidak mungkin buahnya pepaya, 그렇죠. kan? 두리안 나무에 파인애플이 있을 수 없어요. Tidak juga bisa pohon durian itu buahnya nanas. 예. 그것은 당연한 것입니다. Semuanya itu wajar terjadi. Jelas. 구원받은 하나님의 백성은 성령의 사람들입니다. Begitu jugalah dengan umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang roh. 갈라디아서 5장에 육신의 열매와 성령의 열매에 대해서 말씀하고 있습니다. Galatia pasal 5 berbicara jelas tentang buah-buah kedagingan dan buah-buah roh. 성령의 열매는 무엇입니까? Apa itu buah-buah roh? 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제예요. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 이게 성령의 9가지 열매죠. 9 buah-buah roh. 지난번에 데보라가 이거 목사님 저 다 외웠어요. 그래서 바로 한 겁니다. Dia bilang katanya Deborah bilang dia sudah hafal 9 buah. 여러분도 성령의 9가지 열매 암송할 수 있으면 좋겠어요. Ya, semoga kita semua bisa hafal juga. 네, 그래서 우리의 삶 속에서 계속해서 열매를 맺어가는 거예요. Setiap hari, ayo kita memiliki 9 buah-buah roh. 여러분은 성령의 9가지 열매 중에서 몇 개의 열매를 맺고 있습니까? Dari 9 buah-buah roh, berapakah buah roh yang Anda miliki? 9개 다 열었다. Ayo bilang yang 9. 8개. 8. 아플리 지난번 손 들은 것 같은데. Kayaknya Apli kemarin Tujuh. lalu bilang 8. 7개. 6개. 아, 우리 자, 5 해보세요. 5. Kalau 손 5, 들어보세요. 손 들어보세요. yang punya 5 buah 다 roh 손 angkat 들어보세요. tangan. 5 이렇게. Begini. 네. Ayo semuanya ikuti saya tangannya begini. 자,
5개씩은 맺읍시다. Dan katakan, setidaknya 5 buah roh harus dimiliki. 여러분 한번 골라보세요. 내가 어떤 열매 맺고 싶은지. Coba pilihlah dari 9 buah ini mana yang paling kita butuhkan. 여러분의 삶 속에서 계속해서 열매 맺어가는 삶이에요. Dalam hidup kita harus punya buah-buah roh. 그래서 성령께서 우리의 연약한 것을 도우시고 하나님의 사람으로 온전하게 만들어 가시는 거예요. Jadi sebagai umat-umat di dalam Roh Kudus, kita pasti dibantu oleh Roh Kudus supaya kita bisa menjadi sempurna di saat Tuhan datang kembali. 그래서 그 길이 말씀과 기도 속에 있는 거예요. Dan jalan itu ada di mana? Jalan itu ada dalam firman Tuhan. 많은 요즘 청년들이 영적으로 말라 있어요. Sekarang ini banyak sekali anak-anak muda itu kering secara rohani. 청년 예배에 가면 특정 단체는 말하지 않겠습니다. 청년 예배에 가면 막 사운드가 대단합니다. Banyak sekali gereja-gereja, saya tidak mau menyebut mereknya, tapi itu mereka sangat hebat dalam sound system. 쿵쿵쿵쿵 막 소리 나요. Sehingga suaranya itu seperti bung bung bung. 땀 막 흘리면서 춤도 막 추고. Jadi mereka sangat keringetan dan juga bahkan sampai bernari-nari. 그래서 와 은혜 받았다. Dan mereka berkata, saya merasa diberkati melalui pujian. 집으로 돌아가요. Dan saat pulang, 그런데 집회 때는 은혜 받았다고 말했는데 내 삶 속에서는 여전히 성령이 역사하지 않는 것입니다. jadi mereka berkata saat di ibadah mereka sangat diberkati, tapi pas pulang itu menjadi orang yang berbeda, tidak ada merasakan sesuatu dalam hati. 여러분 내 삶 속에서 그리스도가 주인 되고 성령의 인도하심이 계속 나타나야 돼요. Sebenarnya karya Roh Kudus, karya Yesus itu harus selalu mengalir dalam kehidupan sehari-hari. 그 길은 기도하는 것 외에는 없어요. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan yang lain selain berdoa. 기도의 시간을 여러분 하나님께 드려야 됩니다. Kita harus punya waktu berdoa di hadapan Tuhan. 여러분 기도문을 가지고라도 소리내서 읽기라도 해야 됩니다. Kalau mungkin susah berdoa, setidaknya tulislah doa dan dibaca. 여러분 가만히 앉아서 5분 이상 기도 못하는 사람들은 여러분 하나님께 도와달라고 하셔야 돼요. Kalau misalkan ada dari antara kita yang tidak bisa berdoa 5 menit, kita harus berdoa minta Tuhan tolong supaya saya bisa berdoa. 하나님 내가 기도할 수 없습니다. Saya tidak bisa Tuhan berdoa. 성령님 begitu. 나를 도와주시옵소서. Roh Kudus tolong saya. 여러분 하나님 앞에 나아가야 됩니다. Kita harus selalu datang di hadapan Tuhan. 그것도 안 되시는 분은 성경을 펴서 읽으세요. Kalau misalkan tidak bisa berdoa, baca Alkitab dengan bersuara keras. 하나님의 능력이 여러분에게 임하는 시간이에요. Percayalah bahwa di saat itu kuasa Allah akan hadir, akan turun dalam pribadi kita. 사단은요, 여러분 하나님 말씀 못 듣게 만들어요. Iblis akan buat umat-umatnya tidak bisa, umat-umat Tuhan tidak bisa dengar firman Tuhan. 말씀을 들으면 여러분 속에 자꾸 믿음이 자라납니다. Kalau mendengarkan firman dengan selalu dengar firman, maka pasti iman akan bertumbuh. 믿음이 자랄 때 하나님 앞에 하나님을 바라보고 기도하게 되는 것입니다. Dan saat kita mempunyai iman yang bertumbuh, pasti kita bisa berdoa dengan mudah. 그래서 예배 성공은 인생 성공이라. Itulah mengapa kita punya yel-yel di gereja ini, berhasil dalam hidup adalah berhasil dalam ibadah. 여러분 지금은 요즘 시대는 설교도 쇼핑하는 시대예요. Karena saat ini, zaman ini, ibadah itu menjadi seperti shopping yang bisa dibelanja. 유튜브에다가 여러분이 관심 있는 설교 제목 적으면 끝도 없이 나옵니다. YouTube itu sudah seperti etalase di mana kita bisa mengetik judul khotbah dan bisa tinggal dipilih mana yang 그래서 mau 골라서 didengar. 내가 듣고 싶은 거 듣는 거예요. Dan tanpa kita sadari, kita pilih mana yang kita mau dengar. 안 듣는 것보다는 낫습니다. Ya mungkin itu lebih baik daripada tidak dengar firman sama sekali. 그런데 예배 드릴 줄 몰라요. Tapi kalau cuma begitu, nanti kita lupa cara beribadah yang benar. 예배 드릴 때 주의 성령께서 역사하시는 것입니다. Kalau berdoa di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus pasti bekerja. 여러분 2025년 12월 7일 오후 예배는 다시 돌아오지 않는 시간입니다. Ibadah hari ini, ibadah pada bulan Desember tahun 2025, tanggal 7, ibadah kedua, ini tidak akan kembali lagi. 성령의 역사는 지금 이 시간 이 장소 나에게 임하는 거예요.
Saat ini, percayalah, Roh Kudus bekerja di saat ini, di waktu ini, dalam pribadi kita masing-masing. 축복받으시기 바랍니다. Tuhan Yesus memberkati. 여러분, 성령께서 또 어떤 사역을 이루십니까? Apalagikah karya-karya Roh Kudus yang kita dengar? 모든 전도의 사역들을 이루어 가시는 거예요. Karya Roh Kudus adalah ketika ladang penginjilan Tuhan dibuka. 사도행전 2장 오순절 마가 다락방에 성령의 역사가 임하였습니다. Seperti di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. 그곳에 성령께서 말하게 하심을 따라 15개 나라의 언어로 복음의 비밀이 선포되어졌어요. Di kamar loteng Markus terjadi ketuangan Roh Kudus di mana orang-orang yang berkumpul di situ mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa lain dalam 15 bahasa sehingga 15 pintu penginjilan terbuka. 사도행전 8장에 성령께서 빌립을 이끌어서 광야길로 가게 하셨습니다. Kisah Rasul pasal 8 berbicara bagaimana karya Roh Kudus mengutus Filipus ke padang gurun. 그곳에서 에티오피아 내시에게 복음을 전하게 하십니다. Di sana dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. 가던 길을 멈추고 그가 강에서 세례를 받습니다. Dan saat bertemu di sana, mereka berhenti di tengah jalan. Lalu pada saat itu juga sida-sida Ethiopia itu mendengar firman dan dibaptis. 사도행전 8장 39절에 말씀하고 있습니다. Di dalam Filipi 8 ayat 39. 두 명이 물에서 올라올 때 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. Maksudnya Kisah Rasul 8 ayat 39. Dan pada saat mereka keluar dari air itu, maka Filipus langsung dibawa Roh Kudus pergi dari situ. 전도의 사역이 끝나고 나니까 성령께서 빌립을 이끌어 가시는 거예요. Setelah Filipus selesai melakukan penginjilan dengan sida-sida Ethiopia, dia langsung dibawa Roh Kudus ke suatu tempat. 사도행전 11장에 놀라운 역사가 일어났습니다. Begitu juga dengan Kisah Rasul pasal 11, ada karya Roh Kudus. 스데반의 환란으로 많은 사람들이 다 흩어졌어요. Yaitu karya Roh Kudus yang terjadi melalui kematian seorang Stefanus. 베니기아, 구브로, 안디옥까지 이르렀어요. Sehingga berita tentang Injil Allah itu terpencar sampai ke Fenisia dan ke banyak tempat. 그들이 하나님의 말씀을 전거했습니다. Di sana firman Tuhan diberitakan. 유대인과 구레네 사람과 헬라인들에게 복음이 전거되어졌어요. Sehingga firman itu diberitakan kepada orang Yahudi, orang Kirene, dan orang Samaria. 주의 손이 그들과 함께 하셨어요. Tangan Tuhan turun bersama. 많은 사람들이 죽게 돌아왔습니다. Banyak orang akhirnya pada saat itu banyak orang kembali kepada Tuhan. 우리 안디옥 선교교회가 주의 손이 함께하는 교회가 되기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya gereja Antioch Mission Church menjadi gereja yang disertai tangan Tuhan. 2026년에는 여러분 가정마다 말씀 운동이 일어나기를 축복합니다. Saya berdoa di tahun 2026 kiranya di setiap keluarga jemaat Tuhan terjadi pergerakan firman. 아멘. 여러분 그곳에서 하나님의 역사 일어나는 거예요. Dan jadilah umat-umat Tuhan yang bisa mengadakan itu di sana. 여러분 그리스도인이라는 그 말의 시작이 이 안디옥 교회에서 일어났어요. Seperti perkataan firman, seperti kata Kristen itu dimulai dari gereja di Antioquia. 26절 말씀해 보니까 Ayat 26. 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. Kisah Rasul 11 ayat 26. Sebab di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. 그 말은 무슨 말이에요? Maksudnya, 안디옥에 있는 거기 사람들이 보니까 저 사람은 그리스도인이야. jadi di Antioquia ketika banyak orang berkumpul di sana mereka dapat melihat bahwa orang itu Kristen. 우리로 말하면 저 사람 예수 믿는 사람이야. Atau dalam kata lain mereka itu kelihatan percaya Yesus. 그렇게 보였다고요. Jadi terlihat di Antioquia. 여러분 직장에서, 여러분 학교에서 주위의 사람들이 저 친구는 하나님 믿는 사람이구나. Pasti juga dalam kehidupan kita hari lepas hari kita harus bisa mencerminkan Yesus terlihat bagi orang. 그리스도인이구나. Di tempat pekerjaan atau di dimanapun. 여러분 일컬음을 받는 자들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga kita semua dipimpin Tuhan untuk
disertai oleh tangan Tuhan. 로마서 8장 26절을 보십시오. Roma 8 ayat 26. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우신다. Bahwa roh itu akan menuntun kita dalam setiap kelemahan kita. 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시니라. Bahwa roh itu juga berkeluh kesah, berdoa untuk setiap keluhan kita yang tak dapat kita sebutkan. 성령님이 우리의 마음을 살피시는 것입니다. Dan bahwa Roh Kudus itu juga mengetahui hati kita. 성령님이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다. Dia menyelidiki hati, dia mengetahui setiap umat-umat Tuhan. 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 모든 것이 합력하여 선이 이루어집니다. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 연약한 자 있습니까? Apakah ada yang lemah di 낙심된 antara 자 kita? 있습니까? Apakah ada yang sedang putus asa? 믿음이 부족한 자 있습니까? Apakah ada yang masih kekurangan iman? 우리를 도우시는 하나님을 바라보시기 바랍니다. Pandanglah Tuhan penolong kita. 믿음으로 도전하시기 바랍니다. Pandanglah Tuhan dan marilah kita menggerakkan iman kita. 내 힘 가지고 살지 말고 Mari kita jangan hidup dengan kekuatan kita. 내 능력 가지고 살지 말고 Mari kita jangan hidup dengan kuasa kita. 성령님과 합력하여 선을 이루는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Namun, jadilah orang-orang yang bisa selalu hidup dengan tuntunan karya Roh Kudus. 우리 고백합시다. Bersama-sama katakan, 성령님이 Roh Kudus 우리를 도우십니다. menolong kita. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 성령께서 친히 우리 가운데 역사하십니다. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja di dalam 우리의 삶 속에 구원받은 하나님의 백성임을 확신하며 살게 하옵소서. biarlah dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, kami selalu diyakinkan akan karya Roh Kudus. 연약한 우리를 붙들어 주옵소서. Peganglah kami Tuhan yang lemah ini. 모든 문제와 상황을 뛰어넘는 하나님의 능력이 우리에게 임하게 하옵소서. Kiranya Tuhan segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami benar-benar dapat dilalukan dengan kuasa firman Tuhan. 합력하여 선을 이루는 성령 하나님을 바라봅니다. Kami memandang Engkau, ya Roh Kudus yang selalu menolong dan membantu kami. 믿음으로 승리하게 하옵소서. Biarlah kami setiap hari bisa hidup di dalam kemenangan. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini kami berdoa dalam nama dengan cinta kasih dari Allah dari Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 성령님의 도우심을 바라보고 turun kepada setiap umat Tuhan yang memandang pertolongan dari Roh Kudus 날마다 승리할 dan yang akan menang setiap hari. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan semua ini ada pada umat Tuhan mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.